Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Untuk yang leluasa, dipersilakan dapat berlutut. Sebelum kita berdoa, mari kita mengaku dosa agar darah Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita. Agar dosa tidak menghalangi doa kita. Mari kita berdoa. Ngomong cai Tian Song Tit Fu, Bapa kami yang di surga, Ngai Ten Kam Chia Chan Mi Nya Kai Miang, kami mengucap syukur memuji namamu Tung Ko Chu Yasu Kit Kai Miang, melalui darah Tuhan Yesus Kristus, He Kiu Su Ngai Ten Kiu Chu, yaitu juru selamat kami yang telah menebus kami. Tian Fu Ngai Ten Kin Chao Sin, Lai To Nya Kai En Cho Chien, Bapa, pada pagi ini kami datang ke tata anugerah-Mu. Ngai Ten Ti Tet Ngai Ten He Chui Nyin, Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kiu Nyi Lian Mien Sam Yang Ngai Ten He Chui, Kami mohon Tuhan mengampuni, menyucikan segala dosa Ngai kami. Ten Ti To Tan Tan Yasu Ke Hiet Neng Kiu Se Chia Ngai Ten He Chui. Kami tahu bahwa hanya darah Tuhan Yesus yang kudus yang dapat menyucikan segala dosa kami. Tian Fu Song Ti Ngai Ten Ya Kiu Nyi Pung Ngai Ten Ya Sin Lin, Bapa, kami juga memohon kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus Si To Ngai Ten Neng Kiu Me Tan Tan Min Pak Nya Chin Li, Ngai Ten Neng Kiu Sit Hang Nya Kai Min Lin, sehingga kami bukan hanya mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi kami juga dapat menjalankan perintah-perintah-Mu. Tian Fu Ngai Ten Bi Nya Kai Kau Fi Kam Chia Nyi, Bapa, kami bersyukur untuk gereja-Mu. Ngai Ten Kau Tok Nya Kai Kau Fi Chia Nya Siu Chong Chung, Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Cai Kubu Raya Sungai Rai Dalam Siantan Kak Jalan Parit 2. Gereja-Mu baik yang di tempat ini, di Kubur Raya, di Siantan, di Sungai Rai Dalam maupun yang di Jalan Parit 2. Si To Nya Kai Kau Fi Neng Kiu Chong Chin, Semoga gereja-gereja ini dapat berkembang. Ti Sung Chi Mai Mun Ken Ka Min Pak Nya Chin Li, Setiap saudara akan semakin mengerti kebenaran Ni firman-Mu. Ka Tiam Ngai Ten Sin Yin Sin Ya Su Yin. Engkau tambahkanlah orang-orang baru yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tian Fu Ngai Ten Ya Bi Jin Ni Kuet Ka Kam Chia Nyi, Kami juga bersyukur untuk bangsa dan negara Indonesia. Sip Chit Ho He Li Kai Chit Sip Chit Chu Nian Ki Nyam. Pada tanggal 17 Agustus ini adalah peringatan Dirgahayu yang ke-77. Ngai Ten Bi Chung Tung To Li Kai Ti Fong Jin Chu Kau Tok Jen Siu Chong Chung, Kami berdoa untuk presiden, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiu Nyi Lau Ki Ten Tung Chai, Kami mohon Tuhan menyertai mereka. Kiu Nyi Chuk Fu Li Kai Kuet Ka Berkatilah bangsa ini, Tit Pet Ken To Nyin Neng Kiu Siong Sin Ya Su. khususnya kiranya dapat ada semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tian Fu Ngai Ten Ya Bi Ti Sung Chi Mun Mun To Ko, Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami. Saya Ngai Ten Tong Chung Yu Pot Piang Ngai Kiu Nyi Ji Chi, Di tengah-tengah kami, jikalau ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Yu Ku Chung Ai Yu Kin Chi Ku Chung Tu Su Ku Chung Ka Tin Mun Ti Kiu Nyi Kiet Kiet. Yang mengalami masalah baik di dalam rumah tangga, ekonomi maupun dalam studi, kiranya Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Ngai Ten Ya Bi Ngai Ten Ya Ka Nyin Chut Feu Chut Kuet Het Ai. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang tinggal di luar kota atau di luar negeri. Kiu Nyi Lau Ki Ten Tung Chai, Kami mohon Tuhan menyertai mereka. Tian Fu Ngai Ten Ti To Chu Ya Su Ti Nyi Si Chai Loi He An Kyun Liao. Bapa, kami tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat Si dekat. To Ngai Ten Oi Kiak Kiak Sin Ya Su, Oi Kiak Kiak Chu Di Chuan Fu Yim. Tolonglah agar kami segera percaya Tuhan Yesus dan segera memberitakan Injil. Si To Ngai Ten Ka Nyin Mo Ji Cha Miet Mong Ji Bi Ki Ten Jiap Su Ja Su Cho Ki Ten Ko Nyin Kiu Chung. Supaya tidak ada satu anggota keluarga pun kami yang binasa, tetapi mereka dapat terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi mereka. Tian Fu Ngai Ten Oi Tang Nya Kai Jin Li, Bapa, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman. Ngai Ben Bi Se Nyin Chai Ki Ten Kau Sit Ya Tang Nya Jin Li,
Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sudah masuk ke kelas mereka masing-masing yang akan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita ngatain kita minta cái pha nhí. Tolonglah setiap kami agar kami dapat lebih mengerti akan firman-Mu. Suka ngatain tong chung han yu mang min kasin ya suwe kiểu như cam thông kita siap su ya su cho kita kok như Di kiu chu. tengah-tengah kami, jikalau ada yang belum percaya Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus menggugah mereka agar menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. Pun ngatain yu nya cái lit liang mấy tan thang tho tan hay kho gì hàng tho. Berikanlah kami kekuatan bukan hanya menjadi pendengar tetapi juga pelaku firman. Ngatain yang kiu toko kam chia he fung ya su kitu miang. Kami berdoa memohon mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Chiang cho. Silakan duduk. Kita sangat berterima kasih pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita sudah sampai di bagian terakhir dari kisah para rasul. Chika thiết phết cảm cha chủ dinh biết kinh châu xiển chika di kinh thấp to si thủ hàng chon chui heo ke di chong. Sudah sering saya katakan bahwa kisah rasul bukan hanya untuk dipelajari, Ngài song song kong ko le ke si thủ hàng chon met tan tan chika le họ sip. tetapi dapat kita jalankan dan laksanakan. Tan he chika nen keu loi ki hang. Nah, kita melihat dari ayat 17 sampai 31. Chika kon chung le 17 jet to 30 jet. Nah, judul khotbah hari ini adalah doa ya. Kinh châu xiển ke thi mu he di kai to kong. Semoga Tuhan Yesus menjadikan kita semua Nhân chủ gia su ki tu a si chika di chet bọn chen nin. menjadi pengabar Injilnya. Xin bi kia ke chon phụ jim cha. Mengapa kita harus mengabarkan Injil? Cuma chika lo chon phụ jim na. Karena dunia sedang binasa. Jim bi lia ke si ke boy met mong le. Dunia tidak ada pengharapan tanpa Injil Tuhan Yesus. Le si ke a mo pan mong ju ko he mo ja su. Hanya dengan Injil Tuhan Yesus manusia bisa diselamatkan. Tan tan thung ko ja su ki tu ke phụ jim a le si ke nen keu te to kiu. Kita dapat belajar ada 5 hal dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Chung chika thau sen thu ko ke kin che ju kian kung ko chika. Yang pertama dari ayat yang ke-17 sampai ayat 22. Thì dễ cũng khó chú ấy chung 17 trong 17 jet to 22 jet. Minggu lalu kita sudah belajar Rasul Paulus sudah Tuhan tibakan di kota Roma. Xong trả lý bài chika di kin họ xếp liao ấy. Xong ti di kin tai lian polo to lian Roma sang si. Roma adalah kota paling besar di dunia pada saat itu. Cái gì thôi à Roma hay xin bị chui thay cái sang si. Seperti sekarang di Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia. Họ trong kin ha cho jin ni jai sang hay chui thay cái sang si. Kalau dulu kita tinggal di kampung belum pernah ke Jakarta, Juga di chena hay chika cho hyong ha chu chika msi hi ko jai sang. begitu sampai di Jakarta kita akan kaget kok Jakarta begitu besar ya. Tong chika di thap to jai sang chika boy hak to chika kon to le jai sang hay an thai. Rasul Paulus dan kawan-kawannya juga belum pernah ke Roma. Polo thung ke thung kung ja msi hi ko Roma. Dia tahu Roma adalah ujung bumi. Kiti Roma he sin biji kai pu tian ji ha ke bi. Sebagai seorang pengabar Injil, dia harus sampai ke Roma. Sin biji kai chon fu jim cha ki ji tin oi thap to Roma. Dia sudah menulis surat sekitar 3 tahun yang lalu kepada Roma. Di chen ki ji kin sia 3 年前 ki ji kin sia sin hi Roma le. Dia belum pernah ke Roma. Ki hamang hi ko Roma. Tapi dia berkata, satu hari saya akan sampai di Roma. Tan he ki kong ju ji nyit nga oi hi to Roma. Karena Tuhan Yesus mengizinkan dia untuk sampai di Roma. Jim bi chu ja su jin hi ki oi thap to Roma sang. Nah, di antara kita saya percaya ada beberapa yang pernah ke Roma ya. Minimal anak saya dia pernah ke Roma. Chika ho le chung kian ju nin ka hi ko Roma. Ya. Saya belum pernah ke Roma. Bi te chon to ki chika msi hi kong. Nah, kalau kita lihat ya, Paulus setelah sampai di Roma, Ju ko chika khona tong polo hi to Roma si. dia diperlakukan istimewa loh. Ki pu nin ka chao thai an thit phet. Bukan dimasukkan ke dalam penjara, Me pu nin ka pyong ki to kam lo. tetapi dia boleh punya rumah sendiri. Tan he ki kho ji cho ki chika ke bu chu. Nanti kita akan melihat rumahnya ini cukup besar Ka ha chika be khon ki ha da bu he an thai. dan ada satu tentara menjaga dia. Jan he ju ja pin ho ke chong ki. Nah, kita akan belajar yang pertama dari ayat 17 sampai 22. Kin chao sin thi ji ke kung kho chika ho chu chung 17 to 22 jet. Nah, kalau berbicara tentang pengabaran Injil, Ju ko kong hi kwan ji la ke chon fu ji me si nah, chin. orang yang mengabarkan Injil harus dipimpin Roh Kudus. Ji
传福音嘅人啊，熱天愛本心靈帶亮。 Kemana kita harus pergi mengabarkan Injil? Itu Roh Kudus yang memimpin orang itu. 即個愛去到那邊傳福音，熱天愛心靈帶佢去到那邊傳。 Dan kalau kita melihat Rasul Paulus dipimpin Roh Kudus untuk mengabarkan Injil lebih dahulu kepada orang Yahudi. 即個看心靈樣本帶亮保羅啊，愛先傳福音去本了猶太人。 Nah, Rasul Paulus ya pada ayat 17 di situ dikatakan memanggil pemimpin-pemimpin Yahudi ke rumahnya. 即個看17節講啊，你保羅佢喊你到猶太嘅兩頭人，猶太教兩頭人去嘅木啊。 Nah, kalau kita lihat kenapa sekarang di kota Roma ada orang Yahudi? 啊，見下即個看做咩錯咧？羅馬城不要猶太人啊？ 5 tahun yang lalu orang-orang Yahudi itu diusir dari kota Roma loh. 5年前呢，你到猶太人啊，搬了羅馬城市嘅人趕走。 Yaitu kaisarnya mengusir semua orang Yahudi tidak boleh lagi tinggal di Roma. 羅馬嘅祭司啊，佢趕了全部猶太人唔再嚟錯羅馬 Kalau 州。 kamu baca di Kisah Rasul 18, 如果你去讀嘅使徒行傳18章， ada 2 orang yang diusir dari Roma, 有2隻人啊搬人家從了羅馬趕走， yaitu Aquila dan Priscilla. 就係阿基拉กับ百基拉。 Bertemu dengan Rasul Paulus di kota Korintus. 佢兩夫婦呢度保羅初過年多城市。 Mereka mengatakan kami harus meninggalkan Roma karena kaisarnya tidak lagi mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal di Roma. 佢兩夫婦講啊，我哋天愛離開羅馬，因為咧羅馬嘅祭司啊唔准許我哋出羅馬出。 Jadi sekarang kenapa di kota Roma sudah ada orang Yahudi kembali? 但係見下做咩都差嚟羅馬，都真要猶太人。 Karena kaisarnya udah mati, ganti kaisar yang baru, peraturannya berubah. 嘅羅嘅祭司已經過世，本嘅神嘅祭司就本嘅神嘅條件。 Sehingga Paulus sampai di situ ada orang-orang Yahudi. 所以當保羅去到羅馬，佢就呢度要猶太人， Dan dia memanggil pemimpin-pemimpinnya 所以佢就喊你到猶太兩頭人， dan mereka datang ke rumah Rasul Paulus. 佢哋就去到保羅嘅出家。 Dan Paulus menjelaskan kenapa dia bisa sampai di Roma. 保羅就留佢哋解釋，做咩佢要去到羅馬邊？ Semua itu gara-gara orang Yahudi di Yerusalem. 而且出係因為出耶路撒冷嘅猶太人。 Dan telah kita baca bagaimana orang Yahudi menangkap Rasul Paulus dan menyerahkan Rasul Paulus kepada tentara Roma. 即係已經學習過嘅，你到猶太人啊，點樣變來作保羅，幫保羅去監牢。 Dan kita melihat pengadilan Roma sudah mengadili Rasul Paulus. 你羅馬嘅法庭就已經天嚟保羅咧， 2 gubernur mengadili Paulus. 有兩隻嚟嘅縣長來判嚟嘅保羅， Dan 1 raja juga mengadili Paulus. 並且有一隻王就來判嚟保羅。 Paulus mengatakan mereka mengatakan saya tidak ada kesalahan. 保羅講嗌冇錯， Dan orang Yahudi ngotot Paulus harus dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. 但係你到猶太人硬事啊，保羅天安下來憲法啊，安下來判事啊。 Nah, gubernur mengatakan Paulus setelah pengadilan ini sebenarnya boleh lepas jadi orang bebas. 其實嘅縣長講啊，離開了嘅法庭嘅時候啊，保羅可以放佢嚟。 Kenapa Paulus tidak mau memilih bebas? 但係做咩保羅佢唔可以先來得了嘅釋放呢？ Dia memilih naik banding kepada kaisar di Roma. 佢先啊，佢愛來制高判嘅高多了嘅祭司入邊， Sehingga sampailah dia di kota Roma. 所以佢就會去到羅馬咧。 Dan kita melihat mengapa ya dia berbuat seperti itu. 啊，即個一看做咩佢安樣做？ Semua itu sudah merupakan rencana Tuhan Yesus. 你一切出係做耶穌嘅計劃。 Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus membawa Rasul Paulus mengabarkan Injil. 上個禮拜即個學習了嘅做耶穌樣本帶領保羅傳福音， Dari Yerusalem, Kaisaria sampai ke Roma. 從耶路撒冷去到該撒利亞，去到羅馬。 Jadi kita belajar pada hari ini pertama-tama mengabarkan Injil Paulus kepada orang-orang yang satu bahasa dengan dia. 所以見早前即個學習啊，天熱啊，保羅樣本來傳福音，半里到老嘅同化嘅人啊。 Dan saya percaya kamu punya bahasa ibu ya. 我相信即個美責人要即個母親嘅花學啊，母花。 Kalau di Kalimantan ya ada bahasa Hakka, bahasa Teochew, bahasa Dayak dan bahasa Batak, macam-macam bahasanya. 即個加利曼丹可能啊，即個要籌住花、客花、要拿出花，
bata nhìn ra ju bata fa. Bagaimana memulai mengabarkan Injil? So ji ala khoi si chon fu jim yang pen na. Kabarkanlah Injil kepada orang yang satu bahasa dengan Thì kamu. ji ni ai sen chon fu jim ma lau ni thùng pha cái nhìn na. Kalau kamu bisa bahasa Teochew, kamu kabarkan Injil dalam bahasa Teochew.如果你黑好讲潮州话，你就中呀潮州话，传福音本潮州 Kalau 人。 kamu bisa bahasa Iban, pakai bahasa Iban mengabarkan Injil. 如果你黑好一般话，你就用一般话传本一般人。 Jadi Paulus mengabarkan Injil kepada orang-orang sebangsanya dahulu. 所以保罗佢先传啊福音本老嘅穷花嘅人啊， Dan kita percaya ya, kita dapat melakukannya. 自家相信自家人能夠用做。 Karena di sini ya banyak orang masyarakat Tionghoa, ya masyarakat yang dari suku lain tinggal di sekitar gereja dan Kalimantan Barat. 自家嘅可以是就比嗬，抽高飛啊，抽只是Kalimantan，自家看要按多老自家同花嘅人。 Jadi jangan sampai kita tidak mengabarkan Injil pada mereka dalam bahasa ibu kita. 所以唔好是多自家，冇用自家嘅母花嚟傳福音。 Ini yang dilakukan Rasul Paulus 了出係使徒保羅做嘅， dan menjadi teladan untuk kita sekarang. 先被你嘅幫助本自家。 Jadi ini sesi yang pertama ya dari ayat 17 sampai ayat 22. 了出天節嘅湯，或者天節嘅功課，從17節到22節。 Dan kalau kita melihat ya selanjutnya ada tanggapan dari orang-orang Yahudi kepada Rasul Paulus. 然後自家看啊，接下來嘅節啊，你到猶太人嘅婚姻係咪？ Ayat 20 mengatakan mereka mengatakan orang Yahudi dari Yerusalem tidak mengirimkan surat kepada kami. 自家看前20節啊， Ya 20. 20節你到猶太人講啊， Orang-orang Yahudi dari Yerusalem tidak mengirimkan berita kepada kami. 佢哋講啊，假如撒冷嘅猶太人啊，冇半偽定消息啊，冇寄信半偽定。 Jadi kami nggak tahu kasus kamu dengan orang-orang Yahudi di Yerusalem. 所以佢哋講啊，而嘅事情發生後嘅假如撒冷嘅猶太人係咪偽定唔知？ Nah karena Paulus kalau dia di Roma dia harus ada orang dari Yerusalem yang mengadukan ya kasusnya kepada pengadilan Roma. 因為當保羅去到羅馬，天愛要人家先報告去了嘅羅馬嘅法庭上嘅事情， Harus ada saksi dari Yerusalem. 就愛要假如撒冷來嘅見證人， Ternyata nggak ada. 但係冇， Dan mereka mengatakan tidak ada berita dari Yerusalem. 所以佢哋甲保羅講啊，冇假如撒冷嘅消息半偽定。 Ayat 22 sangat menarik untuk kita simak. 天22節啊，要按貼撇切教佢。 Kami sudah mendengarkan dari engkau 如果偽定行咧，行到啦，同意行到， bagaimana pikiran kamu 而嘅思想係用病。 bahwa kamu itu mengajarkan tentang aliran Kristen, 如果你高興熱街， aliran agama Kristen. 如果高興熱街，基督教嘅高興。 Dan di mana-mana orang Yahudi mengatakan agama Kristen mendapatkan perlawanan. 佢哋講啊，無論從哪邊啊，你基督教嘅高興啊，要人家反對啊。 Memang betul ya waktu Paulus dan kawan-kawan mengabarkan Injil, 本來係錯，當保羅嘅同工傳福音嘅時候， banyak orang yang tidak percaya menentang. 要按到唔相信嘅人啊反對。 Bahkan kalau kita melihat ya setelah itu kerajaan Roma juga menentang kekristenan. 並且接下來即刻看啊，你嘅羅馬嘅國啊，佢哋就係反對 Itu 嘅教。 adalah kesan orang-orang Yahudi terhadap agama Kristen. 所以啊，你到猶太人出羅馬，佢哋嘅印象就係安樣嘅印象。 Jadi mengabarkan Injil yang pertama, kabarkanlah Injil kepada orang yang satu bahasa dengan kita. 所以一傳福音啊，天日啊，即刻一先傳半路，即刻同化嘅人。 Nah, langkah kedua 天夜 ayat 23 dan 24. 天夜功課就係從23到24節。 Mengabarkan Injil belum tentu sekali kita kabarkan Injil orang itu akan langsung percaya. 傳福音嘅時候啊，咩講即刻傳熱下嘅責任就熱天不相信。 Dan Paulus mengulang kembali mengabarkan Injil kepada orang Yahudi. 可以保羅佢再重複啊，傳福音半了猶太人啊。 Dan kalau kita lihat di ayat 23, 即刻如果看到23節， mereka menentukan satu hari yang lain. 佢哋要在結天冷愛熱熱。 Dan dikatakan Alkitab saat itu datang jumlah orang yang lebih besar kepada rumahnya Paulus. 先見講啊，今日啊，
chú diu có to diu thái nhìn nào hít to Polo ai Dan Paulus menjelaskan kepada mereka tentang kerajaan Allah, so di Polo chú lâu kỳ tên cái kiệt quan gì song tí cái quẹt tentang hukum Taurat Musa, giá cả kỳ tên con mô sĩ cái lịch pháp kemudian tentang kitab suci perjanjian lama, giá cả kỳ tên con là cái khiêu dọ cái xin kín tentang perjanjian lama yang menjanjikan Tuhan Yesus. con là cái khiêu dọ xin kín jin hi quan gì chú giả su kỳ tu Dan Paulus memberitakan kepada orang Yahudi, Yesus adalah Mesias. so di Polo chú lâu kỳ tên chọn con kỳ tên ti giả su chú hay mì soi à Ini sangat menarik ya, mereka bisa berdiskusi dalam waktu yang lama loh. lệ bị chỉ cả con à diu ăn thịt phiệt à jin bị kỳ tên coi gì thầu luôn ăn chọn cái sự kiện Dari ayat 23 mereka berdiskusi tentang Alkitab dari pagi sampai sore. cho 23節只架 con 啊，佢哋可以從做啊，到連啱啊，出喺討論歷史前。 Itu kalau tidak salah bisa 8 jam sampai 10 jam mereka berbicara tentang Alkitab. 如果係唔會錯啊，可能佢哋要8點鐘到10點鐘嘅時間啊，來咁樣討論歷史件。 Mengapa Paulus harus membuka Alkitab untuk mereka? 做咩保羅熱天愛打開先見嚟半佢哋呢？ Karena banyak orang Yahudi salah mengerti tentang Mesias, tentang Kristus. 因為要按到要睇人啊，佢哋啊，佢哋嘅看法關於未衰啊，關於耶穌基督係錯嘅。 Kalau kita melihat dalam pelayanan Yesus, 如果只架看住耶穌嘅侍奉， banyak orang Israel mau menjadikan Yesus sebagai raja. 要按到以色列人啊，佢哋愛把耶穌先被綁啊。 Dan mereka ingin Yesus mengusir pemerintahan Roma dari tanah perjanjian Israel. Kita nak Joshua lai konjau le kan Roma ke jinfu ah chung le ke Israel kan Dan biang. Paulus mengatakan Kristus yang datang harus pertama-tama mati di salib. Tan hai Paulo ka kita kong ale kitu loi ah thi jit ah chu ai cai sip si kai bi punin tang si. Problem pertama manusia bukan dijajah oleh pemerintahan Roma. Nhìn min ke thi jit ke mun thi ah me kong pun Roma jinfu loi kong chi. Problem pertama manusia adalah dosa. Nhìn min ke thi jit ke mun thi chu ai choi. Jadi Yesus datang untuk menebus dosa manusia. So ji Joshua loi ah chu ai loi kiu su nhìn ne choi. Jadi orang Yahudi punya pengharapan yang salah tentang Mesias. So di tao yu thai nhìn ah kita yu cho cái hy vọng tuy gì là cái Jadi Paulus harus mencuci otak mereka loh, so di Paulo ở lại xe kita cái nọ supaya mereka tahu Yesus adalah Mesias. kita kita ti Yesus chú hay mi soi à Dan Yesus yang sudah bangkit dan menampakkan diri kepada Saulus. chú hay lệ chặt Yesus di kin phụ phạt di kin biểu hiện pun Paulo Dan phải itu yang disebut kerajaan Allah. để chú ham to song ti cái quẹt Mengusir pemerintah Roma itu gampang sekali loh. dù có hai lời con là cái Roma chính phủ hay coi sự chuyện Tetapi untuk mati untuk dosa manusia itu yang paling sulit. tan hay ở lời bi nhìn min cái chui xì là hay chui nản nè Kita bersyukur ya mereka bisa berdiskusi selama 8 jam ya. chỉ cả cảm giác chú à kita coi gì những bắt chặt tiêm chung lại thảo luận Coba kalau kita kebaktian sampai 8 jam hari ini bagaimana?如果建議即係喺起飛到8點鐘，而等起到兩邊，兩邊。 Michael tersenyum ya. Ya, kita kalah dengan orang Yahudi ya. 啊，即係人數嗬，對嚟嘅猶太人， Jangan sampai membaca Alkitab 5 menit aja nggak tahan. 冇事當而等啊，突先見啊，熱歡轉之中唔得閒嘅，唔耐嘅， Harus baca Alkitab, 而等熱天我突先見， belajar Alkitab, 學識先見， dengarkan khotbah baik-baik. 學堂課， Itulah yang menjadi keutamaan dalam hidup kita. 嚟就係最重點即係嘅成法。 Dan kita bersyukur ya setelah mereka diskusi sekitar 8 sampai 10 jam. 即係感謝主，當佢哋已經討論了8到10點鐘時候， Nah, kita melihat ada nggak hasilnya ya? 然後即係看照望嘅效果。 Ayat 24. 24節， Kalau Injil kita sampaikan, 如果即係已經把咧福音傳出去 di 咧， sini dikatakan ada yang dapat diyakinkan 只要人相信咧， oleh perkataan firman Tuhan, 相信了嘅上帝嘅法， tetapi ada yang tidak percaya. 但係只要冇相信咧， Seperti kalau kita pergi mengabarkan Injil, 好像見下即係喺出去傳福音， kita pergi ke 10 rumah. 好像如果即係喺10間屋， Tidak mungkin 10 rumah semuanya percaya 冇 Yesus loh. 可能咧傳10間就相信耶穌。 Tetapi Tuhan akan berbelas kasihan pada kita yang mengabarkan Injil. 但係即係如果要
中心來傳啊，上帝熱天乜連面啊，才過去架傳了啊， Sehingga dia mendorong orang-orang pilihannya untuk menerima Yesus. 上帝熱天乜推通嘅見證嘅人啊，來相信耶穌。 Dan kita lihat di sini di antara orang Yahudi ada sebagian yang percaya 我就 Yesus. 是架看見啊，好哩啊，在那個猶太人嘅中間啊，就相信嘅， Tetapi sebagian tidak percaya. 但係一要一班人冇相信。 Nah, kemudian pelajaran ketiga. 第三個功課， Nah, kita lihat di ayat 25 sampai 27. 25節到27節， Nah, pertemuan di hari itu yang sangat panjang sudah bubar. kita 討論嘅kita按用嘅開會啊，按長嘅時間啊，已經分開啦冇。 Dan di antara mereka yang tidak percaya Yesus, mereka pun tidak sependapat. kita 一班人唔相信耶穌嘅啊，kita 就唔同意。 Kamu tahu nggak orang Israel itu umat pilihan Tuhan loh. 你哋知冇？那個以色列人係上帝揀選嘅人， Mengapa mereka jumlahnya 12 suku? Tuhan yang tentukan loh. 做乜以色列人我要12種族呢？就係上帝規定嘅。 Mereka tinggal di tanah Israel juga Tuhan yang tentukan loh. kita 唔錯以色列嘅地方處就係上帝規定嘅。 Tetapi mengapa ada sebagian orang Israel tidak percaya kepada Yesus? 但係做乜要一班以色列人kita 唔會信耶穌呢？ Akhirnya Rasul Paulus saya percaya melihat kembali Alkitab. 我相信後來保羅一天再看聖經。 Dan kita tahu ya, pada saat Paulus dan kawan-kawan memberitakan Injil, di tangan mereka sudah ada Injil Matius. 家啲當保羅嘅同工傳福音嘅時候話，即刻相信初嘅小眾已經要馬太福音。 Dan kalau kita lihat ya, di dalam Kisah Rasul pasal 28 如果即刻係看了使徒行傳28章 ayat 26 26節 sampai 27 到27節， itu dikutip oleh Tuhan Yesus loh. 呢處係主耶穌欠嘅節， Nah, Tuhan Yesus pernah mengucapkan ayat ini. 主耶穌曾經講過呢個經節。 Waktu dia memberitakan Injil, banyak orang Israel tidak mau percaya kepada dia. 當主耶穌傳福音嘅時候話要按到要以色列人唔可以相信佢。 Sehingga Yesus harus mengajar dengan perumpamaan. 是咗耶穌愛唔愛用按到比喻來教訓 Dan kalau kita melihat perumpamaan itu untuk mengajar orang yang percaya. 其實即刻一看啊，呢個比喻係愛嚟教訓相信嘅人啊。 Perumpamaan untuk menyembunyikan supaya orang tidak percaya, jangan sampai percaya. 比喻嘅人啊，比喻啊，其實係愛嚟對你哋唔相信嘅人啊，來詐係啊，唔是多佢哋唔知啊。 Seperti teka-teki. 好像熱詐，啱得未啊？teka-teki嗬，啱得未啊？ Sehingga orang yang tidak tahu jawabannya, tidak tahu jawabannya. 是多你哋唔知嘅答案嘅人都唔知。 Kisah Rasul 28 ayat 26 sampai 27. 呢個是同出28章27節啊。 Itu Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada orang Israel. 呢一主耶穌曾經對以色列人講過， Isinya sama ya, dari Yesaya 6嘅內容出係熱章誒，出係從咧以賽亞6章 ayat 9 dan 10. 9到10節。 Kita buka sekarang ya, isinya sama dengan tadi yang kita baca. Matius 13 ayat 14. 即刻打開 Kata-kata yang sama yang keluar dari mulut Yesus. 馬太福音13章14節 Dan ayat 15. 到15節， Mengapa orang tidak mau terima Injil? 呢係從中主耶穌講嗰句話，做乜人唔可以接受福音？ Dari Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. 呢出係從以賽亞書第6章 9 9 節節到10節。 Ada 7 hal loh yang membuat orang tidak mau percaya Yesus. 要切件事情啊，人家唔可以信耶穌。 Pertama, 第一咧， telinganya nggak mau mendengar firman Tuhan. 今日佢唔可以聽上帝嘅話。 Kemudian matanya nggak mau melihat firman Tuhan. 然後第二，今日主就唔可以看上帝嘅話。 Otaknya juga tidak mau berpikir firman Tuhan. 第三，嘅腦就唔可以思想上帝 Yang 嘅話。 keempat, jantung mereka sudah keras. 第四，佢嘅心已經硬啊，嘅心已經硬。 Yang kelima, mereka tidak mau mengerti firman 第 Tuhan. 五，佢哋唔可以明白上帝嘅話。 Yang keenam, mereka menolak Injil. 第六，佢哋只結那個福音。 Sehingga yang ketujuh itu mereka tidak mau bertobat. 第七，最後處佢哋唔可以悔改。 Inilah yang dikatakan Yesaya 6 ayat 9
dan 10. 列出喺以賽亞第6章第9到10節講嘅。 Dikatakan Yesus dalam Matius 13, 耶穌用列嘅話，以賽亞6章9到10節，錯馬太13章講。 dan juga Rasul Paulus di akhir ya kesaksiannya pada orang Yahudi. 然後本保羅喺重複出喺在嘅最後嘅見證本列猶太人。 Yaitu kita punya telinga 即家如果要義工， harus mendengarkan firman Tuhan. 天愛聽上帝嘅話。 Nah, gereja kita memiliki sekolah dasar Kristen. 即家嘅教會要開了小學。 Anak-anak suka ribut loh. 即家小學嘅孩子啊，佢哋安樂啊，biasa。 Bagaimana membuat mereka tenang ya? 所以啊，愛帶領佢哋安全樣本啊。 Saya bilang sama mereka, tangan kiri taruh di mulut begini, nggak usah ngomong. 嗌就對佢哋孩子們講啊，佢哋嘅做小學兵啊，佢哋嘅口話邊唔係講唔嚟。 Semuanya di tangan kiri di mulutnya ya. 啊講佢哋咪責任嘅小學兵做小兵係做邊？ Tangan kanan baru begini. 啊，人要小組安樣邊？ Oke, setelah semuanya diam, 當佢哋全部安全嘅時候咧， mereka sudah begini, semua udah diam kan? 啊，當佢哋全部安樣啊，就見天安全嚟啊。 Saya bilang telinganya dipasang. 見下佢哋嘅義工喺學校聽， Dengar baik-baik kata-kata guru. 學校聽老師嘅話。 Kemudian yang ketiga langkahnya, 第三嘅， ambil pen. 夾佢哋嘅筆， Catat baik-baik yang kalian dengar. 你就抄起來，佢哋聽嘅係 Setelah 咪？ catat dengan otak, pikirkan apa yang kalian pelajari. 如果你哋抄好啊，你就用人咯，你來思想，你來學。 Kita juga sama ya, harus menggunakan telinga mendengarkan firman Tuhan. 同樣切家就用切家嘅義工來聽上帝嘅話。 Bawa pen, bawa kertas, catat firman Tuhan yang kita dengar. 你哋愛帶pen就愛帶紙，愛帶筆帶紙。 Kalau kita tidak mengingatnya apa yang pernah kita dengar dalam 3 hari, 70% hilang dari otak kita. 人哋啊，如果切家係冇抄起啊，切家聽過啊，70% 啊，一天冇猜切家嘅內容。 Jadi kita harus ya mengulang apa yang kita pelajari. 所以切家學識過啊，切家一天愛重複，再重複。 Nah, orang Yahudi punya mata nggak mau lihat, 所以就猶太人啊，佢哋要念住唔愛看啊， punya telinga nggak mau 佢 mendengar, 哋要義工唔愛聽， jantungnya sudah keras. 佢哋嘅心已經硬了。 Mereka menolak Nabi, mereka menolak Yesus, mereka menolak Paulus. Kita tiket litel senci, tiket jasu, tiket polo. Nah, sekarang kita lihat apakah itu akhir dari pelayanan Paulus. Dan heo jika ikon polo ke si fung cui heo yiton hai mai. Ditolak oleh orang sebangsanya. Kipun lau kia ke thùng quẹ nhìn lòi tiket. Hal yang keempat kita lihat di ayat 28 Thì cái phung 29. co thùng 20 to 29 Ayat jet. 28 di situ dikatakan, 28 jet gom. sebab itu kamu semua harus tahu So ji ni ten chuan pu nhìn oi ti. bahwa keselamatan dari Allah itu sudah disampaikan kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Chú hai song ti ke kiu ena ji kin chon quẹ nhìn à. Chú phải là cái gì sẽ lệ nhìn đấy. Quẹ cả. Dan mereka ini orang tidak bersudat akan mendengarkannya. Li tao nhìn à chú hai một cột li cái nhìn à kita oi thang à. Dan kita bersyukur pada Tuhan ya, bahwa walaupun Paulus ditolak oleh sebagian orang Yahudi, Jika kam chia chua sui jan polo pun anto yu tha nhìn lời ticket kia. tetapi Tuhan membuka pintu yang lain untuk dia mengabarkan Injil. Tan he song ti khoi phe chak muna pun polo hi chon fu ji ma. Dan pada saat kita membaca Kisah Rasul 28, Tong jika thu le ke si tuang chon 28 jong. sering kita katakan tidak ada kata amin di dalam Kisah Rasul 28. Ngai song song kong a cho le si tu hang chon a cui heu ji jet a mo pyong amin le ki fa. Dan kisah para rasul ini juga bukan ya semua kisah dari Rasul Paulus. Le ke si tu hang chon a me ki chai chon pu kon ji polo Nah, setelah Paulus di kota Roma, dia itu setelah itu bebas dari tahanan. Tong polo li khoi lo ma ke si heu a ki tu sit phong le ki sit phong chung le ke kam lo le. Karena pengadilan itu menunggu 2 tahun, tidak ada orang Yahudi yang datang dari Yerusalem. Nhìn bi là cái lò mà cái pháp thì nó tên leo leo nhỉ na mòlia giáo lúc sắc lang cái điều thay nhìn lòi à. Nah, sehingga 2 tahun dia menunggu, itu di Roma begitu banyak orang yang bukan Yahudi. So ji ki cho lò mà tên leo leo nhỉ na
cái bi à si an to mấy dù thái nhìn một Dan banyak orang yang percaya Yesus ya karena pemberitaan Injil Paulus dan kawan-kawan.但係啊dù an to nhìn à lại相信耶穌啊因為保羅同嘅同工傳嘅福音啊 Jadi di sini Tuhan menghibur dia. 所以好利啊即個看見上帝用เป็น安慰佢啊 Walaupun orang Yahudi sebagian tidak percaya Yesus, 雖然要按多一般猶太人冇信耶穌， tetapi banyak orang tidak bersunat yang percaya 但 Yesus. 係要按多冇割禮嘅人佢哋信耶穌。 Nah, ayat 29, 29節， dan setelah berkata demikian, Paulus berpisah dengan orang-orang Yahudi. 當佢講學用嘅話，你嘅保羅就離開呢度猶太人， Dia mengabarkan Injil 2 kali kepada mereka. 佢已經2次傳嚟福音俾佢哋， Setelah itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. 要相信咧，一要冇相信咧， Kemudian dia memisahkan diri dari orang Yahudi. 然後佢就離開佢哋猶太人， Dia tidak mau membuang-buang waktu dengan mereka. 佢唔可以再花時間喺佢哋 Itu 身 juga 上。 seperti yang Tuhan Yesus lakukan. 你就好像就耶穌做嘅， Tuhan Yesus berkata kalau orang tidak mau terima Injil, 就耶穌講，如果人家係唔可以接受你嘅福音， cepat-cepat tinggalkan kota itu. 佢就離開嘅城市， Pindah ke kota yang lain. 搬到別嘅城市。 Kebaskan debu di kakimu. 拍出來嘅腳嘅 Sebagai 嘅肺， saksi untuk orang yang tidak mau percaya. 先俾只見證半你就唔可以信嘅人。 Itu yang Rasul Paulus lakukan. 同樣保羅這樣 Dia 做， sudah berusaha menyelamatkan orang sebangsanya. 佢已經親命愛來讓本救嘅同國人， Tetapi mereka tidak mau percaya 但係 Yesus. 佢哋唔可以相信耶 Dan 穌。 Tuhan mengatakan, Paulus, aku kasih kamu kesempatan kepada bangsa lain. 所以保羅對上帝對保羅講啊，保羅係本意劈隻機會來傳福音半兩國家嘅人， Sehingga Paulus menjadi terhibur ya lubuk jantungnya ya. 所以保羅就感覺到得到安慰。 Pelajaran yang terakhir. 最後嘅功課 Ayat 30 dan 31. 30到31 Nah di 節， situ dikatakan Paulus tinggal di rumah yang disewanya 我哋講到保羅出差佢自己部 2 tahun. 2年。 Nah kenapa 2 tahun ya? ทำไมเป็น2年啊？ Karena menurut hukum Roma, 因為係在走嚟羅馬嘅規天啊， kalau 2 tahun tidak ada saksi dari Yerusalem, 如果喺了2年之內啊，冇了嘅耶路撒冷來嘅見證人啊， dan orang Yahudi Yerusalem pun nggak mau jadi orang bodoh datang ke Roma ya. 呢度初耶路撒冷嘅人啊，佢哋真冇啱啱來去到羅 Karena 馬， mereka tahu ya di pengadilan gubernur saja mereka sudah kalah. 因為佢哋啲啊初了嘅現狀嘅法庭上啊，佢哋就已經打輸 Walaupun 咧， mereka sangat benci kepada Paulus tuh. 雖然佢哋係按拖將保羅， Mereka ingin Paulus mati. 佢哋愛保羅死， Mereka ingin Paulus dipenjarakan seumur hidup. 佢哋愛保羅啊，真咁羅多死啊！ Tetapi mereka tahu kasus mereka tidak bisa jalan di pengadilan Roma. 但係佢哋嘅目的啊，熱天初羅馬唔要行， Sehingga mereka nggak bodoh mau datang ke Roma ya. 所以佢哋都冇啱啱來 Nah, 去到羅 Paulus 馬。 apakah 2 tahun sia-sia di Roma di dalam tahanan Roma? 但係保羅啊，佢初嘅目標係用係咩？佢係用浪費嘅時間2年啊， Ternyata tidak saudara sekalian. 冇，佢冇用。 Walaupun dia itu ya dibelenggu ya. 雖然佢少半年幫， Nah menurut ahli sejarah, 走呢度看了嘅歷史嘅人啊， nah tangan Paulus dibelenggu dengan rantai. 保羅嘅時話用了半年嘅用練去頭頂。 Nah kemudian sebelahnya ada tentara dibelenggu juga begini. 嘅方法係用幫時嘅保羅一隻時話隔一隻邊腔下用幫用練啊。 Sehingga apa yang Paulus sampaikan tentara itu mendengar. 所以啊，保羅一切嘅講啊，隔佢腔下嘅邊一鐵堂。 Nah Paulus dijaga ya oleh bukan satu tentara loh. 所以保羅啊，唔係半隻邊係只照顧啊， Pasti sip ya tentaranya berganti-ganti menjaga Paulus. 一天要幫邊嗬來裝佢 Dan 嘅。 tentara-tentara itu utusan dari istana kaisar loh. 啊，呢度邊裝佢啊，就係計實差派來嘅邊 Seperti 啊。 sekarang tuh pasukan pengawal presiden gitu loh kira-kira 我 ya. 將你見下你團隊啊，照顧總統嘅團隊 Yang mendampingi Paulus. 啊，呢度邊啊，就係老保羅同差 Dan 嘅。 mereka itu sering berada di istana kaisar. 呢度邊啊，就係常差嚟嘅計實嘅共謀一 Jadi 邊。 apa yang Paulus ucapkan semuanya mereka dengar loh. 所以保羅講一切啊，佢哋都聽到啦。 Dan kalau kita lihat ya dalam kesaksian Paulus,
如果这个看了保罗嘅见证， Banyak di antara mereka tentara menjadi percaya Yesus. 要按到边啊，坐佢哋嘅中间啊，信耶稣 Itu 啊。 artinya hidupnya 2 tahun ya di dalam tahanan rumah nggak sia-sia. 於是講到啊，雖然保羅坐武康半人家，但安樣啊，2年嘅時間啊，唔會浪費啊。 2 tahun dia tidak boleh meninggalkan Roma. 雖然佢2年唔做得離開羅馬， Apa yang harus dia kerjakan? 佢做乜呢？2年學雞呢？ Dia membesuk gereja-gereja. 佢去探訪教會 Caranya bagaimana? 嘅方法樣樣， Dia menulis surat kepada mereka. 佢寫信本教會， Ada 4 surat yang dia tulis loh 要4封信佢寫， dari kota Roma 從羅馬上司佢 saat 寫。 dia berada di penjara. 當佢安樣半人家檢治嘅時候， Dia mendiktekan surat ini dan juru tulisnya menulis surat itu kepada gereja-gereja. 佢播出來，播寫嚇，留佢寫，然之後寫出來，然後嘅先就寄去本教會。 Yang pertama, 天父 gereja paling besar di Asia, gereja Efesus mendapatkan surat dari Rasul Paulus. 天日佢寄嘅教會就係喺亞洲最大嘅教會，就係喺以弗所嘅教會。 Dan kita bisa membaca kitab Efesus pasal 1 sampai pasal 6. 所以見下即間能夠讀咧以弗所書從1節1章到6節。 Kemudian 到6 surat 章 kedua yang dia tulis surat Kolose. 天意嘅先啊，佢寄嘅啊，就係哥羅西 Nah, 書。 Kolose ini adalah kota paling ujung di Asia kecil loh. 哥羅西書就係哥羅西就係一隻城市最毒嘅嚇，最梅毒梅嘅。 Jadi surat Efesus dan surat Kolose ditulis supaya ya surat ini beredar di seluruh gereja di sana. Begini loh. 所以佢咧嘅兩封信去以弗所嘅咧哥羅西啊，就係使到咧先啊能夠傳來傳去錯嘅。 Ya, kemudian dari Kolose kirim ke surat itu di kota lain terus ya. Jadi surat itu beredar ya di gereja-gereja di Asia. 所以從哥羅西嘅先就仔寄去劈隻教會，所以咧先啊就係按樣傳來傳去錯咧嘅亞洲嘅地 Nah, 方。 seperti kita punya buletin gereja. 我想見下即家要咧做看， Kalau orang tidak bawa pulang, 如果你等係冇帶進嚟做 nah 看， seringkali kita bisa bawa kepada orang, kasihkan kepada orang. 啊即家一要可能上下即家可以帶咧嘅做看本人。 Kenapa? Karena di dalamnya ada firman Tuhan. 做咩呢？人哋錯咧做看裡面啊要嘅頓拖嗬。 Dan Tuhan bisa menggunakan firman-Nya untuk mendorong orang percaya Yesus. 上帝先能夠用嘅花來感通人家。 Jadi surat Efesus dia tulis, surat Kolose dia tulis, 所以保羅已經寫先了本以弗所書，嗰了哥羅西書， dan surat Filipi di kota Eropa. 然後再寫腓立比書去歐洲， Dan kemudian kepada seorang ya yang bernama Filemon. 然後佢一寫一封信本一責任喊到腓利門， Karena pembantu Filemon bertobat karena mendengarkan Injil dari Rasul Paulus. 幫忙咧腓利門嘅人啊，佢一飛過了就咪談到保羅嘅見證， Orang itu bernama Onesimus. 佢嘅名喊到安尼西姆， Jadi 2 tahun dia berada di Roma tidak sia-sia. 所以保羅嘅時間初羅馬2年係唔會按樣浪費嘅。 Pertama, dia membawa banyak orang percaya Yesus. 第一，人俾佢帶路就按當人信耶穌， Di antaranya adalah pengawal-pengawalnya, 在中間就係裝佢嘅邊啊。 tentara-tentara dari istana kaisar. 就係從咧解釋嘅強暴來嘅邊。 Dan tadi dikatakan ya ada Onesimus percaya Yesus. 頭先我哋音歌即係要就咁多按尼士每一先了耶穌， Banyak lagi yang percaya Yesus. 然後即係要按多等等先 Dan 耶 dia 穌。 menulis 4 surat, 保羅初2年嘅時間，佢一寫了4封信、 yaitu 4封書， Efesus, 以弗所書、 Kolose, 哥羅西書、 Filipi, 腓立比書、 Filemon. 腓利門書。 Cara mengingatnya adalah Ekofifi ya. 啊，愛過來記啊，就係咁多個菲菲。 Efesus, Kolose, Filipi, Filemon. Ekofifi. 啊，咁多以弗所書、哥羅西書、腓立比書、腓利門書。 Jadi inilah hasil ya dia berada di Roma. Terakhir kita lihat ayat 31. 保羅出羅馬嘅後個最後出係咧，最後即個看。 Nah, 31 dengan terus terang dan tanpa rintangan 我哋保羅啊，用按坦拍嘅方法， dan tidak ada halangan. 冇班跌攔住， Dia bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah 佢冇得到啲
本人主啊，佢曉來傳關於上帝嘅國， dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 和佢曉來教訓關於主耶穌基督。 Inilah intinya ya 呢主係嘅重 dari 點， kehidupan Paulus. 保羅嘅成法嘅重點。 Sejak dia percaya Yesus 從佢信了耶穌 sampai dia mati. 到佢死。 Dan sejarah gereja mencatat Paulus itu mati karena kepalanya dipancung. 教會嘅歷史記載啊，保羅是啊，因為嘅頭本人針啊， Dipancung oleh pemerintahan Roma. 本嚟羅馬嘅政府針頭啊。 Kemungkinan adalah Kaisar Nero. 有可能主係喊多解釋尼羅解釋啊， Karena Kaisar Nero sangat benci orang Kristen. 因為呢隻解釋尼羅嘅按拖針先做嘅人， Dia membakar kota Roma. 佢燒咧城市羅馬城市， Dan dia menuduh orang Kristen yang membakar kota Roma. 佢燒咧城市啊，佢將咧嘅基督徒燒嘅， Sehingga orang Kristen itu sekarang bukan dibenci oleh orang Yahudi, 所以啊，見下唔係單單猶太人鬧咧嘅先做嘅人啊，基督徒啊 tetapi orang Roma pemerintahannya juga mengejar-ngejar membunuh orang Kristen. 並且啊，呢度羅馬人啊嘅政府啊，就對咧嘅基督徒啊， Dari dia percaya sampai dia mati. 所以從保羅信耶穌到佢死啊。 Dia terus memberitakan tentang kerajaan Allah. 熱切就係熱切就在傳咧嘅關於上帝嘅 Apa 國， itu kerajaan Allah ya? 上帝嘅國係咪？ Indonesia sudah mau 77 tahun. 這個看今年嘅國已經77年咧。 Dikatakan tahun 2045 要按樣講啊，2045年嘅時候， Indonesia akan menjadi negara 5 besar di dunia dalam bidang ekonomi. 佢哋相信2045年啊，印尼會成為5個國家最強粗嘅經濟錯喺世界上。 Ini memang tidak salah. 按樣嘅希望係唔會錯， Tetapi kamu tahu tidak ada negara di dunia yang abadi. 但係你哋一啲錯喺嘅世界上啊，冇要呢隻國家曉存到永永遠遠咧。 Negara Roma yang kuat sekali sudah runtuh. 羅馬城市啊，按太嘅按強壯嘅時候啊，就已經破碎咧。 Hanya satu ya kerajaan yang tidak akan runtuh. 但係單單要一個國唔會散咧， Kerajaan apa itu? 係咪國王？ Kerajaan Allah. 就係上帝嘅國， Rajanya adalah Yesus. 嘅王就係耶穌。 Untuk masuk menjadi warga negara kerajaan Allah, 而但如果愛成為了嘅上帝嘅國嘅人民啊， harus percaya Yesus. 一天愛信耶穌。 Saya sering bertanya kepada orang-orang, kapan kamu percaya Yesus ya? 係常常不要一個問題對人而信耶穌嘅時候，幾時下？ Kalau saya tanya pada anak saya, Ezra, kamu kapan percaya Yesus? 有時候我問啊最識嘅拉啊，Ezra你幾時信耶穌？ Dia bilang, TKB saya sudah percaya Yesus. 佢都答應佢講係突大家空學睇嘅空學係信耶穌嘅。 Sekarang saya tanya lagi, kenapa kamu percaya Yesus? 然後我就再問佢做咩而信耶穌？ Kita percaya Yesus karena dia sudah mati untuk dosa kita loh. 即個信耶穌因為佢已經俾即個 Di dunia ini penuh dengan dosa, 坐喺世界上啊，萬要就係脫罪， penuh dengan kesusahan, 一切按到苦難， penuh dengan penyakit. 要按到疾病。 Kamu dengarkan suara saya serak-serak basah kan? 見就係啊，必得傳統嘅生啊，生息息嗬， Saya masih batuk karena sakit. 佢係唔似人其實， Ya, kenapa begitu? 做咩呢？ Karena dunia ini dunia penuh dosa. 因為喺世界上啊，就係按到罪， Harapan hanya Yesus. 盼望單單要錯耶穌， Kenapa Yesus? 做咩耶穌呢？ Karena dia sudah mati untuk dosa kita. 因為佢已經俾即個嘅出事， Dia sudah bangkit. 佢已經復活， Nah, kebangkitannya dengan tubuh mulia. 佢復活嘅身體就係榮耀嘅身體， Dia akan berikan kepada orang yang percaya pada Yesus tubuh-tubuh mulia. 佢愛伴即個相信耶穌嘅人啊，榮耀嘅身體， Yaitu tubuh mulia yang bisa naik ke sorga loh. 就係能夠上天堂嘅身 Karena 體。 waktu Yesus datang kedua kali, 因為當耶穌天一次再來， dia nggak langsung datang ke bumi. 佢咩馬上就來到嚟 Dia 世界 datang 上 di，angkasa. 佢到嚟嘅，佢來到嚟天上神， Orang yang percaya Yesus, 信耶穌嘅人， yang mati dalam Tuhan 已 Yesus, 經死在耶穌嘅裏面 akan 嘅人， dibangkitkan 佢會帶佢哋復活， dengan tubuh mulia. 用榮耀嘅身體。 Kalau hari ini Yesus datang, 如
如果今日耶穌來， kamu dan saya yang sudah percaya Yesus 而放偽先有耶穌 akan diberi tubuh mulia. 而天威半 Sama-sama diangkat ke angkasa. 而天威半切架擁有嘅身體，然後佢帶切架斜斜送到天， Dibawa naik ke sorga. 佢帶到切架天國。 Bumi ini 你嘅世界 bukan tiap hari tiap makin baik loh. 唔係講明日更加好， Tiap hari tambah jahat. 更日更加快， Tiap hari tambah rusak. 更加快。 Dan paling rusak waktu Yesus sudah membawa orang Kristen ke sorga. 最快嘅時候就當耶穌天意之間來，佢帶了先幾人到天堂， Di dunia ini dipimpin oleh satu pemimpin yang namanya Antikristus. 然後咧世界上啊，唔要熱責喊多啲基督啊， Dia memimpin 來帶領咧 3,5 tahun damai semua ya. 佢要帶領咧教會3年半 Seluruh dunia 安 mereka 平呢種 sikit. 全世界安平。 Tetapi 3 tahun setengah yang terakhir 但係最後在3年半最後， Tuhan kirim tulah. 上帝要在差派啊，在基安多 China. 災難。 Covid ini masih kecil loh. 嘅時候啊，切架要地多啊，那個非常片啊，就係按細片啊，用啊。 Baru berapa juta yang mati. 因為那個COVID啊，那非常片啊，將幾下就單人死。 Kalau kamu baca Wahyu 6 sampai 19, 如果你係吐，其實錄到19章， ada separuh manusia mati loh. 嘅時候啊，唔要半個世界人死， Karena waktu itu masker tidak bisa menolong. 因為嘅時候啊，你戴口罩就唔曉救你。 Bikin bunker juga nggak bisa menolong. 你講咩？ Goa. 哦，你做你隻籠下去抗人。 Nggak ada tempat aman di dunia ini. 嘅時候啊，坐喺世界上冇日隻比安全呢， Separuh manusia mati. 你半人不死。 Dan hanya aman kalau kita dibawa naik ke surga oleh Yesus. 安全就係單單耶穌帶切架到天堂。 Pertanyaannya sekarang, kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? 問題見下，你信耶穌咧嘛？ Kalau sudah, kapan kamu percaya Yesus? 如果信了，幾時你信？ Dan jangan lupa keluarga yang belum percaya dibawa percaya 你 Yesus. 哋唔好忘記啊，你唔看人啊，係盲信啊，你哋帶佢信耶 Saya 穌。 sudah sering katakan ke gereja bukan hanya membawa persembahan, kan? 我常常講過，你哋聽，你來教會啊，唔係單單帶你奉獻， Bukan membawa diri sendiri datang, 唔係你自己來， tetapi bawalah keluarga kamu. 但係你要帶你唔看人。 Sebelum kamu bawa, kamu berdoa untuk mereka. 當你們帶佢哋信主，你要俾佢哋禱告先。 Kita sudah belajar 5 hal. 佢就算即刻學了5件事情。 Yang pertama ayat 17 sampai 22. 第一節從17章17節到22節。 Paulus mengumpulkan para pemimpin Yahudi, 保羅喊你哋猶太人托人， menjelaskan mengapa dia sampai naik banding ke Kaisar. 佢哋解釋做咩佢要在嗰裏頭猶太人去到那個該撒嘅羅馬該撒嗰邊， Seharusnya dia sudah bisa bebas. 其實佢有得釋放咧。 Yang kedua, 天嘢功課， pertemuan Paulus kedua untuk mengabarkan Injil pada orang Yahudi. 保羅天嘢嘅機會愛來傳福音半裏頭猶太人， Sering saya katakan kita mengabarkan Injil 我常常講過，即刻傳福音嘅時候， sampai kita mati ya, 愛傳到即刻死啊， atau sampai orang itu mati. 或者到即刻傳半幾人 Paulus 死。 2 kali mengabarkan Injil pada orang Yahudi. 保羅兩下傳福音半猶太人， Kali kedua, 在天嘢下時候， dia mendapatkan lebih banyak orang Yahudi yang datang. 佢得到更加多猶太人來。 Bahkan ya sampai hampir 10 jam dia berbicara firman Tuhan dengan mereka. 並且佢得到要可能要10點鐘啊，來撈佢哋討論。 Yaitu mengatakan Yesus adalah Mesias. 就係教訓佢哋關於耶穌就係彌賽亞。 Sebelum Yesus jadi raja, dia harus mati untuk dosa manusia. 當耶穌盲線被綁嘅時候，佢一聲必人面死。 Yang ketiga, 第三咩？ ternyata ada orang yang menolak. 本來要人家結節嘅， Sebagian percaya, sebagian menolak. 有啲班人相信，有啲班人冇相信。 Akhirnya bagaimana? 最後呢 Dia，ingat kata-kata Yesus 保羅就記得耶穌嘅話， yang dikutip dari Yesaya 6 ayat 9-10. 從咧以賽亞書6章9到10節。 Mengapa tidak percaya? 做咩佢哋唔會相信？ Mata nggak mau melihat, 因為佢哋呢人就唔會看， telinga nggak mau 佢 dengar, 哋亦都唔會聽， otak nggak mau berpikir, 人腦唔會想， jantungnya 佢 keras, 哋嘅心硬嘅， tidak mau bertobat, 唔會悔改， tidak mau mengerti, 唔會明白， menolak Injil 佢 Yesus. 哋拒絕了嘅耶穌嘅福音。 Yang keempat, 第四嘅， ternyata Tuhan membuka pintu untuk Paulus. 但係
上帝在開冷愛嘅門半波 Di 羅， Roma banyak orang yang bukan Yahudi. 初羅馬要按到咩猶太人， Dia kabarkan Injil pada mereka. 佢就俾佢變傳福音。 Mengapa Paulus bisa mengabarkan Injil pada orang yang bukan Yahudi? 做咩保羅不曉傳半唔咩猶太人嘅福音呢？ Dia orang Ibrani, 保羅係一隻希伯來人， tetapi dia bisa bahasa internasional waktu itu, bahasa Yunani. 雖然保羅佢係一隻希伯來人啦，佢曉你嘅希臘化。 Sehingga dengan bahasa Yunani dia bebas mengabarkan Injil pada orang-orang di kerajaan Roma. 其實佢啊，多數人家用喺希臘化，佢曉用嘅化來傳半呢度，唔咩猶太人啊，是都按多佢哋來信耶穌。 Yang kelima, 鐵呢最後 dia 係 tidak sia-sia di penjara 2 tahun. 佢學嘅半人家，幫佢監牢初步嘅監牢啊2年啊，係唔會浪費時間。 Banyak pengawalnya percaya Yesus. 將佢嘅邊要按多信耶穌。 Kemudian ada Onesimus percaya Yesus. 跟住安尼西姆信耶穌。 Dia bisa membesuk gereja dengan menulis surat. 佢就曉探訪教會通過嘅佢嘅信。 Dari Paulus bertobat sampai dia mati, 從保羅悔改到佢死嘅時候， dia hanya punya satu tujuan. 佢單單要一個目的， Mengabarkan Injil kerajaan Allah. 就係傳上帝嘅國嘅福音， Mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 教訓關於主耶穌基督。 Semoga Tuhan menjadikan kita semua 讓上帝是這個 mengabarkan Injil Tuhan Yesus. 來傳主耶穌嘅福音。 Dan kalau kita melihat ada orang percaya, 然後如果這個看見人家相信， kita bersuka cita. 這個就按要喜歡。 Tetapi kalau tidak percaya, 但係如果係唔係相信， memang ada kekecewaan. 雖然這個要切到灰心， Tetapi Tuhan akan membuka pintu yang lain. 但係一定一啲上帝一定會開冷愛嘅門。 Mari kita berdoa. 這個進入禱告。 Ngomong cai tian song ditfu. Bapa kami yang di surga, Ngatan kam cianyi. kami mengucap syukur kepadamu Tungko situ polo. melalui Rasul Paulus. Ngatan kau ji hok nyampe le chon fu yim. Kami dapat belajar bagaimana menginjili. Ngatan ai chon pun ngatan ai ji jong jong fa nye nyin. Kami mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang satu bahasa dengan kami, Kak kita kai nyin. dengan juga kepada orang-orang lain. Kiu nyi kau ngatan nyampe chon fu yim. Kami mohon Tuhan mengajar kami bagaimana memberitakan Injil Sito ken to nyin yang kau siong sin Yesu. supaya lebih banyak lagi orang percaya Tuhan Yesus, Tet kiu. mendapatkan keselamatan Yu jung jone hi mong. dan memiliki pengharapan Tian fu kiu kekal. nyi sam yang ngatan ko fam. Bapa, ampunilah segala pelanggaran kami. Jung Yesu ai het se chang ngatan chui. Dengan darah Tuhan Yesus yang kudus, sucikanlah kami. Ngatan yang kiu toko he fu Yesu miang. Kami berdoa memohon mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan berdiri. Chiang Chung Thi Chung Mun Ki Lai. Pujian kita yang terakhir.